जय जगन्नाथ बंधु मैंने आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपण निज चैनल श्रीक्षेत्र बहु को बंधु मैंने मुझे आपण मानकर धनुराशि विषय कहवाक जाऊँगी धनुराशि 2026 मसीहा आपणकर पिता बा पितृ श्रेणी लोक हेबे आपणकर शत्रु ता छड़ा आपण जीवन में कौन कौन सब बड़ परिवर्तन हम जोटा कि आपन को आश्चर्य करदेव आपण को भांगीदेव एवं आपण नुआ किछि करने को लगे गढ़े देखु गोटे जितेबाला जिनिस भांगी जाए ना गोटे किछि आपण भाविचंती किछि आपण करिसंती ताहा जतबेले भांगी जाए तापर मन को स्थिर करी नुआ जिनिस करने को पड़े तेबे आपणकर 2026 रे कौन भांगिबो कौन गढ़े किए हम आपणक परिवार रे आपणकर शत्रु एवं आपणक जीवन में कौन सब समस्या आसब तार समाधान केमिति करिवे ता विषय में आपन को बहुत सुंदर सुंदर कथा कहबी देखंतु ओडिया चैनल रे बहुत जण किछि कहउछंती मु एतिकी आपन को ग्यारंटी दे परबी जहाँ आपन सुनिबे धनुराशि व्यक्ति माने जोठु भी देखुचंती निश्चिंत भाव में आपणकर बहुत मिसिबो आपन 2026 सरू सरू आरंभ रु शेष पर्यंत आपन अनुभव करें रियलाइज करें जे हाँ प्रकृत में यू मो जीवन सहित मिसी सब जिनिस मत भोग होती तेबे आपण मैंने कौटू देखुंत आपण ना कौन आपण राशि कौन कमेंट्स जरिया निश्चिंत जनातु मु आपण विषय सुंदर सुंदर टिप्स वीडियो आने को चेष्टा करी एवं जय जगन्नाथ निश्चिंत लिखु मु आपणकर एस्ट्रोलोजर वास्तुविद एवं टैरोट कार्ड रीडर बेलाराणी आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आगुआ कर सारी तेबे मो हाथ मध्य देखी जाने पामेस्ट्री मध्य करी जाने आपण मैंने जदि कौन भी अपॉइंटमेंट नबाकू चाहूँगी जेकोसी समस्यार समाधान अर्थात आपणकर विवाह को लेकिन इंटरव्यू को लेकिन एजुकेशन को लेकिन घरे कली झगड़ा को लेकिन लव मैरिज को लेकिन किसी भी जदि समस्या रही तार समाधान प्रतिकार नापी चाहूँगी प्रतिकार रिमेडीज करने चाहूँगी तेबे फोन नंबर अच्छी आपण ऑफिस को कांटेक्ट कर मोर अपॉइंटमेंट नहीं पारे बंधु मैंने एबे जिबा आगो को मोर अन्य चैनल देखंतु एवं सब्सक्राइब करंतु एबे धनुराशि देखंतु आपणकर वर्तमान कौन हम बहुत सुंदर राशि बहुत दाम्भिक राशि बहुत आत्मगर्भी राशि एवं निज मुंड को केबे कोठी नुआइबा चाहती नहीं सबु बेले निज कथारे आड़िकी रुहंती कहार कथा बेसी शुणा पसंद करती नहीं खास करी तांको पसंद न होबा भली कथा जी कुहे पछे जीवन चली जाऊ सी ता कथा को ना स्वीकार करती ना मुंड नोइबा को पसंद करती जेते लोक थांतु स्पष्ट कथा कहती एवं स्पष्ट काम मध्य करती से किए कौन कहला न कहला से सब थे जायस नहीं तांको जोटा ठीक लगुच भूल लगुच करती बेले बेले से सांग साथी परिवेश कष्ट भोगवा पड़ी था बहुत स्ट्रगल करने को पड़ी था तेबे धनुराशि देखंतु आपणक परिवार रे ही बहुत उत्थन पतन हम बहुत लोग बहुत किसी कथा कहे बहुत लोग बहुत किसी व्यवहार करेंगे जोटा कि आपन को भल लगे खास कर जो मैंने वयस्क धनुराशि लोक अच्छा भल लगे मन भल लगे किंतु आपणक समय ही से चली आपणकर शनि 7.5 चली से आपण मैंने गोटे कम करूँ माने जदि कौटी घरे निआ जलुची ना सेठी आपण पानी काम करूँ निआ को लिभेवाई चेष्टा करूँ जेहेतु आपड़ सही पारती किए कौन कहले सेठी आ दीपद कहीकि कली झगड़ाटा को बढ़ातुनि जोटा कि सबूर दोष पुणी बुली बालिकी आपण पाखक पलि आसब से बरং साइलेंट रही जातु से जगार बाहरी जातु कौटी जदि घरे किसी युक्ति तर्क होता समाधान अति शांति भाव में करदेवाई चेष्टा करूँ यहाँ हूँ प्रथम कथा नचेत घरे एते जोरे कली झगड़ा अशांति अन्य अन्य क्षेत्र आसब जहाँकि आपण अवस्था मानसिक परिस्थिति को खराब करदेव द्वितीय कथा हूँ धनुराशि लोक जी भी अच्छा निज बापा एमतीक पितृश्रेणी लोक भी जी रही गुरु कहीं भी आपन को सपोर्ट करेंगे ना कहार साहाय्य आपन को मिल पार ना यही क्षेत्र में आपंकर जेहेतु शनि 7.5 चली तेबे आपण को बेसी हेले सांग मानकर किछटा साहाय्य मिलिबो किंतु अधिक साहाय्य आपण को आपण जीवन साथी ठू मिलिबो नारी हेले आपण स्वामी ठू मिलिबो पुरुष हेले आपण स्त्री ठू सपोर्ट मिलिबो किंतु बापा दादा काका मामा एई भली बा घर कौन वयोज्येष्ठ लेडीज भी अच्छा कहाठू आपण को सपोर्ट पाइबेनी लागिबो मोर केही नाहंती कोठी ना कोठी मन भारी भाराक्रांत लगे मोर कहीं नहांती मो पाई कहीं नहांती मु कहार किछि करिनी बा मु जार जहाँ करिछि कहीं मन रखी ना यही भारी दुश्चिंता रहिबो तेबे से गुड़ा चिंता करंतु नहीं स्त्री को इम्पोर्टान्स दिंतु स्त्री पटु बहुत सपोर्ट मिल सांगसाथी मैंने किसी साहाय्य आपन करेंगे तृतीय कथा हूँ धनुराशि लोक मैंने यही वर्ष
ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ପୁଅ ପିଲା, ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଝିଅ ପିଲା, ଏଇଟା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାରି ବଦନାମ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଦୋଷ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ବା ଅପୋଜିଟ୍ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଦନାମ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଆପଣ ଫସିଯିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଗସିପ୍ ମାନେ ଗପିବେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଧନୁରାଶିର ବି ସାରା ଜୀବନ ରୁହେ। ଆପଣ କିଛି ବି କରିନଥିବେ, ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ଚୋରି ଆଉ କିଏ କରିଥିବ, ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସତ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପର କଥା ହେଉଛି, ଧନୁରାଶି ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଓକେ ଓକେ ରହିବ, ମାନେ ନା ବେଶୀ ନା କମ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୁହା ବା ଷ୍ଟିଲ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ର ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ସେୟାର, ଏଇସବୁ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅନଲାଇନ୍ର ଯେକୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଭଳିଆ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସିଓ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଇନକମ୍ ଆସିବ। ଲୁହା ଷ୍ଟିଲ୍ ଜନିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭଲ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଗାପତ୍ର ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିଜନେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଇନକମ୍, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ଆସିବ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଠୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେ ଭଲ ଇନକମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବ, ନା ବେଶୀ ତଳକୁ ଯିବେ ନା ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଯାହା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ବା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କହିଲି, ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉ ବା ସିଏ ହେଉ ବା କୌଣସି ବି ଆକାଉଣ୍ଟସରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ କୌଣସି କାଉନସିଲିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ବଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବାହାଘର ଏବଂ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗୁଆ ବାହାଘର ହେଇନି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି ଏଇସବୁ ବି, ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏତେ ସହଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବନି। ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାହାର କେମିତି ପୁଣି ପର୍ସନାଲ୍ ଜାତକରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, କାହାର କେଉଁଠି ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଯଦି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ବିଦେଶର ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଖରାପରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ସାଙ୍ଗେ ଥିବେ, ତେବେ ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ ରିଡ଼ିଂ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ କମ୍। ଜଣଙ୍କର କାହାକୁ ଜାତକ ଅନୁସାରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ଏଇଟା ଗଲା ବୁଲାଚଲା, ଏମିତି ପାଖାପାଖି କ'ଣ ଟିକେ କରିବେ ସିନା, ବେଶୀ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହଟି ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ, ମୋର ଏଇଟା କାହିଁ ହେଉଛି, ସେଇଟା କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଧରଣର ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, ଡକ୍ଟର କହିବ ନାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଖାଲି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କହିଛି, ଯଦି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ଆସନ୍ତା 25 ମସିହା ମେ ଠାରୁ 26 ମସିହା ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି କାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେନି, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି। ପରେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଥିଲି, କାମ କଲିନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ମାନେ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆପଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଧନୁରାଶିର ଜଣାଯାଉଛି ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଥିଲେ, ପୁଣି ବୃହସ୍ପତି ବି ମେ ଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଶନି ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଭାରି ସପୋର୍ଟେଡ଼। ସେଥିପାଇଁକା ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଆପଣ ପୁରୀ ପଳାଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ବା ଆପଣ କେହି ଯଦି ପ୍ଲଟ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଘର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ। ଗାଡ଼ି କାର୍ ମଧ୍ୟ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଯାନବାହନ, ଘର ଏଇସବୁ ଆପଣ ମେ ମାସ ପରକୁ ଆପଣ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ ବା ଭାବୁଥିବେ।
आशा करुच्ची आपको वीडियो भल लगी 2026 एया ही आप सहित हम बदनाम ठू दूरेबा खास करी जो लोक को आपको ठीक लगुनि सामाजिक प्रतिष्ठा जार ना जो मैंने समाज में भल से माने टिके बदनाम श्रेणी लोक बा चालीचलन बेसी भल न था हे फे फे होता से दूरे रहा भल ना अଯଥା आपण अपमान एवं बदनाम हेबे ठीक लोक देखिकी काम करंतु ठीक लोक देखिकी चलतु परिवार को सपोर्ट करंतु अଯଥା कली झगड़ा ठारू दूरे रुहतु ना फसीजे ता छड़ा आपण मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय भलरे जप करंतु बा आपणक इष्ट देवता जी आपण तांकु जप करंतु निश्चिंत भाव में आपणकर सबु प्रकार भल एवं मंगल हेब आशा करुच्ची आपण मानक वीडियो भल लगी वीडियो भल लगे सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु बंधु माने मो देह भल नथला मु बहुत दिन धरी वीडियो आनी नथिली वीडियो आनी पार नथली बोली मोर सब्सक्राइब पूरा कमई देइचंती आपण माने चैनल को भी भल से देखु नाहंती कमी जाइए भरपूर मात्रा रे देखंतु सब्सक्राइब करंतु देखंतु मागणारे काहाटू किछि नबा कथा ने आपण गोटे ज्योतिष पाखु गले 400-500 टंका देकी जातक देखौचंती ना मु आपणक धनुराशि विषय रे एते कथा कहिली ताहा भी आपणको मिसिबो प्रतिकार कहिली आउ पर्सनल प्रतिकार मध्य आगु को बहुत मात्रा रे आनिबी तेणु सब्सक्राइब करंतु सांग साथी को कहिके अति कम रे 5टा सब्सक्राइब करी सपोर्ट तो करंतु देखा बा गोटे वीडियो रे जय जगन्नाथ।